Bonsoir. Je sais que tu sais. Et tu sais que je sais. Et j'ai décidé de ne pas fermer les yeux, ni de fermer les oreilles. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vécue qui va avoir des conséquences. واحد العام كنت نحلم باش نمشي للحج، وكل شيء، كل مغربي وكل مسلم تيحلم يمشي للحج، وانا متشوق كمان باغي، والبيبان كلهم مشدودين. انا تنعطي الدرس ديالي نهار الخميس، مازال عاقل، نهار تنعطي الدرس ديالي والكاتبه جات عندي قالت لي سي عزيز تكلم بالتليفون. مشيت للتليفون، عندك الباسبور؟ عندي. عندك تصاور؟ عندي. وصفتهم دابا تمشي تقبل الطريق نهار اثنين للحج. كيفاش نهار اثنين؟ الخميس ونهار اثنين غادي نمشي؟ سي امبوسيبل، سي انكرويابل، سي فريمون quelque chose qui est devenu tombé du ciel. انا من المرضيين، انا من السعداء. حاصل به وجدت حويجاتي داكشي، وصلت للمطار باش ناخذ الطياره. الفيزا تصوبت في ذاك النهار وداكشي كله. انا وصلت للمطار وتجبر واحد الزحمه، واحد شي لاصق فيه شي وشي تيدعى، وكلهم لابسين جلاد بويض. كيفاش اودي يا عباد الله كيف غادي نوصل تما؟ واحد ما دورش، جبت واحد السيد حتى هو قاري مزيان داكشي. بونجور صافا قال لي اجي تجلس معنا. جلست معاه، قلت له ماذا هذا الزحمه هكذا؟ بدا تيضحك. قلت له قل لي علاش تضحك؟ قال لي هذوك هما اللي غتمشي معاهم الوفد، انت ماشي في الوفد ديال المغرب. الوفد ديال المغرب. قال لي سيدنا نصره الله حسن الثاني الله يرحمه تعرضت عليه واحد الطياره فيها 300 الناس، استدعاء ديال 300 الناس يمشيو للحج. جا هو قرر باش يعين الناس اللي غادي يمشيو يمثلوه في الحج. شكون هما هاد الناس؟ toutes les couches sociales du Maroc. Moi, je croyais que c'était rien que les élus, les parlementaires, les ministres. Mais lui, à l'époque, كانت عنده واحد الرؤية عجيبة. قال لهم من كل فن طرف. بالمعقول. شكون جبر تما؟ قلت له حتى هذا. قال لي حتى هذا معروض عن جلالة الملك. أولي حتى هذا؟ إيه حتى هذا. نيجي بدنا نشوف اش تنجبر واحد عمى من أزرق، واحد ساعي يلبسوا له جلابه بيضاء، وواحد هكذا وواحد هكذا، وواحد من الصحراء، وواحد كل داك لو بروفيل دو ماروك كله جا في داك الطياره، بحيث انه 300 ديال الناس كل واحد عنده واحد هوايه، اما سياسيه ولا مهنيه ولا ايوا. هذه رؤيه من اعلى طراز. J'étais vraiment étonné, ébahi, et l'aventure allait commencer. Alors j'ai fait la queue comme tout le monde et je suis monté dans l'avion. De toute façon l'avion allait prendre tout le monde. Donc واخا نمشي في الاول ولا نمشي في الثاني بحال ركبت في الوقت اللي المناسب. طلعنا ايوا واحد الفوضى داكشي لا يتصور في الطياره. كاين اللي عمرو ما ركب في الطياره، كاين اللي عمرو ما عرف شنو هي كيف غطير بينا. ومشينا كنا هكذا، نزلنا عاود في مازال عاقل في جده، عاود خلاص. حاصل به بلا ما نطول عليكم، هاد السفره خلاتني un peu perdu, en train de me poser des questions. C'est ça le profil du Marocain. J'ai rencontré des choses incroyables, des disputes sur place. Les gens qui trouvent le restaurant, des restaurants étoilés, puisqu'on était invité officiel par le roi Abdallah bin Abdelaziz. On était des invités officiels. دخلنا l'hôtel Auberois اللي تعرفوه. الناس تيجريو ما تيخليو يوصلوا ويخليو كلشي تيجي وتياخذ غطار عامر، تيبدا بالدوسير ما تيبداش بالاوردر، وتيعمر داك الغطار عمر ما يقد يبلعوه يهضموه. وإلا كنتي صليب اجي قول له اوليدي رجع داك الغطار هاتينا ما قطاش، وفي التالي تاينو تيخليه. قد ترى بهادي لا
المستوى الثقافي، المستوى العلمي، التربية. واحد ما يجيب الزيتون وبالخليع ومعروض غادي ينعس ارفع اوتيل داكشي، ويجيب 5 كيلو الزيتون 5 كيلو بالخليع. ما يمكنش هذا الشيء هذا. واحد في عرفات كنا هوادين جوج العيالات غلطوا في الكار وتلفوا وتما هو تلفوا لنا، سيفتش على جوج العيالات يتلفوا في الوفد الرسمي، ما جبناهم حتى لغدا في 12 النهار. وزيد 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 وزيد، بحيث انه ملي وصلنا للتالي مازال عاقل داك اللي مكلفين منا اللي مطرنا من السعوديه، جمعونا في واحد لوطيل، داك لوطيل، وجابوا الكيران ودخلونا قاصدين للطياره، والله ما عندنا لي فورماليتي لان يتفكوا منها. هذه تجربه عشتها في حياتي، هذه التجربه elle est très intéressante. Ce profil social allant de Tanger à Alguera, de Oujda à Al-Hoceima, de Rabat à Meknès, à Fès, mais il y a une diversité. Les gens, d'abord, il y a une énorme diversité. Ensuite, ce que j'ai remarqué, l'éducation est nulle. Il faut reprendre les choses à zéro et le dire, et dire la vérité. Dire la vérité, notre ministère de l'Éducation nationale et notre éducation nationale est défaillante. Et je ne vois pas, si on ne prend pas les taureaux par les cornes, comment on va même faire انتخابات؟ يمكنش ما عرفتش شنو واقع وغادي نمشي للانتخابات. يعني بحال لك لي موتون بانيوش. Arrêtons, reprenons et discutons. Mais il faut arrêter les massacres et dire on va droit vers le mur. Quoi qu'on fasse, il faut reprendre et dire l'élément de base, c'est l'éducation. Donc, s'il y a l'éducation, les ministres sont responsables. Et il faut définir la fonction du ministre. Et ça, ce sera pour une autre séance. الغيرة ديال البلد ديالي وديال الوطن ديالي دفعتني باش نتكلم هكذا في هذا الشكل. Mais je reste toujours marocain. Et j'aime les Marocains qui, quel que soit leur niveau social, quelles que soient leurs conditions économiques, parce que je suis marocain, parce que j'aime le Maroc, vive le Maroc et vive les Marocains. Bonsoir.